Tatatatin, tatin. Roulement de tambour. Ça, c'est du tambour de compétition, ça. Ça, c'est du discours de compétition. Werewolf the Apocalypse. Alors, la première partie, aujourd'hui. Enfin, on va voir combien de temps il dure, hein, et voilà. Alors, alors que je prévienne deux, trois personnes. Mais oui, Adélie. Alors, on va se faire un switch. On se fait un switch maintenant ou on attend un petit peu encore? Ah non, te mets pas à brailler maintenant, toi là-bas. Alors, il a deux DLC qu'on va absolument pas prendre. Tenue exclusive. Adélie! Tais-toi! Merci. Putain, une chatte en chaleur, c'est chiant. Tais-toi! Putain, faut lui mettre un bouchon, c'est pas possible. Heureusement que c'est qu'une fois tous les 6 à 8 mois, hein. Parce que ça, une semaine par mois, c'est pas possible, hein. Je la fais sécher dans un coin, hein. Alors, on va faire un switch, hein, du coup. Maintenant qu'il y a des gens. Bim. Mon téléphone, il va pas arrêter de vibrer de la journée, je pense. Avec l'histoire sur Dirty Biology et essayer de l'ignorer. Ouais, oui, vous l'entendez pas parce que j'ai réglé le micro de façon à ce que vous n'entendez pas les bruits environnants. Parce que sinon, vous entendriez aussi le ventilo de la console, en fait. Dirty Biology est accusé depuis hier de viol, d'attouchement sexuel, de manipulation psychologique, de sexisme, de machin et tout ça. Et sur l'une des publications sur Facebook, bah, où tout le monde semble le fustiger et tout ça, je tiens à rappeler que jusqu'à preuve du contraire, tu sais, il est, euh, il est innocent en fait. Et que la manière dont les victimes supposées s'y ont pris n'était peut-être pas forcément la meilleure façon à faire, de façon de faire en fait. Elles ont fait un peu comme Amber, hein, elles ont tout balancé ça à un média et puis voilà.
C'est ça, c'est à la justice de régler cette affaire. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, il est innocent en fait. Et que tout le monde pense à dire, ouais, parce qu'elles sont 8, parce que si, parce que ça, forcément, c'est un salopard, quoi. Donc non, enfin, il y a une institution qui a été créée où il y a les études sont extrêmement chères et longues pour régler ce genre de questions et il faut faire passer par là, quoi. Et forcément avoir balancé ça sur la place publique dès le début, surtout que c'est des accusations, enfin, apparemment les faits remontent à plusieurs années déjà, que si c'est vrai, en admettant, ça va pas forcément aider la chose en fait. Donc voilà. Et donc forcément sur high-tech, là le téléphone il va... Ben parce que j'ai dit ce que je viens de te dire sur la publication en fait. Et que dans les victimes hypothétiques, il y a des youtubeuses et tout ça qui ils ont leur communauté de fans et que forcément ils montent en créneau et que c'est dégueulasse de prendre que apparemment je suis pas neutre, que je suis pas... enfin, tu vas forcément voir les trucs passer sur high-tech, hein. Necon, cyanide. Putain, elle commence déjà à brailler là. Ouais, puis de toute façon, il est en vibreur, hein, le téléphone. Mais ouais, en l'espace d'une petite heure, ça a dû générer une chier de commentaires, hein. C'est-à-dire que quand tu penses pas dans le sens du troupeau, et ben voilà. À première vue, ce jeu-là, il a eu une mauvaise sortie parce qu'à première vue, en termes de gameplay, c'est pas. Ouais, c'est ce que je vais faire, hein. En termes de gameplay, c'est pas génial, génial. Après, bon, il y a des fois, hein, si l'histoire passe bien, on ignore pas mal les erreurs de gameplay. Donc là, on incarne la meute avance. J'espère juste que c'est pas encore des loups version toilette. La vidéo là, ouais, elle est super jolie, hein. Déjà, ça commence bien pour l'instant. Les loups qui, visiblement, la meute qui semble vouloir protéger la nature parce que les êtres humains semblent vouloir la détruire, ça passe bien. Ah, un vrai lion. Le genre de bestiaux qu'il faut pas casser les couilles. Werewolf, The Apocalypse, Earthbound. J'aime bien ce style graphique où c'est tout en noir et blanc sauf le rouge. J'aimerais bien me faire toute une série de tatouages sur cet esprit-là. Mais ça, c'est quand j'aurai de l'argent. Alors, on va mettre les sous-titres. Au niveau du son, c'est bon ou... Parce que là, il y a une bonne musique que j'aime bien, là, déjà. On m'entend suffisamment ou... C'est parfait. Bah sinon, tu me redis une fois qu'on est en jeu, hein. C'est quoi, bonus? Fourrure, rejouer l'intro, non. Hein, c'est si des fois on peut changer. Ok, ça marche.
Nouvelle partie. Eh ben, on va choisir le glyphe du scorpion. Pour les joueurs à la recherche d'une expérience équilibrée, je joue toujours en normal sur la première partie. Alors, près de Taker Mills. La meute de Taker's Mill est déterminée à empêcher une puissante corporation nommée Hedron de s'établir sur leur territoire. Après plusieurs semaines de préparation, la meute a désormais un plan pour faire... C'est pas la musique, elle est bien entraînante. Pour une fois qu'on a un peu de bon métal... The wild, the weaver, and the worm. Three primal forces from which the world Gaia springs. The wild is creation, formless and abundant. The weaver shapes, making order out of chaos. The worm, whose purpose was to destroy the old, to make room for the new, went mad. Now, a force of corruption, feeding on greed, malice, and hate. It ravages Gaia. Je veux bien, ouais. Through its unwitting accomplices, mankind. The balance between those three forces is long gone now. Insidiously, the worm gains more and more ground every day, vitalized by the damage humans have brought to the earth. We, the werewolves, remain, born of man, beast, and spirit. We are the vindication of Gaia and the wild. La dernière ligne de défense de Gaia. J'adore. All right. They should be ready now. The best way to get Indran out of the region is to attack their bottom line. We have a plan to convince them there's no profit to be had here. Ludmilla, if you please. I've recently gained access to the system that controls all the on-site oil pumps. That's our target. We tamper with the pumps and send dummy data to the system to make them think their oil field has run dry. Will that really be enough? According to the internal files I got my hands on, they treat unprofitable sites like gangrenous limbs. They'll give this one the chop right away. Ok. Ça semble trop facile. Ouais, carrément. On pirate le truc, les mecs qui s'en vont. Ouais, ça semble facile. I don't know. Even if we do manage to push them out, they'll only set up somewhere else. We need to hurt them, bring them down, not chase them away. We've already talked about this, Kahal. They're too close to the cairn. If we stage an attack, they'll look for the ones who did it. I don't want Indran's eyes on our home. Our best option is to work in the shadows. But if something goes wrong, my wife ends up on her own in enemy territory. I don't like it. I'm going to be fine, Call. We've been preparing this for weeks. We've calculated the risks. And if there's any sign of trouble, you and I go in and retrieve her. But I'd rather we stay covert. Ludmilla will have the easiest time on her own. I'm heading out. I want to be done before daybreak. Take care of Adana while I'm away. I think she's going a little crazy all cooped up in here. Alors, nous sommes là pour Gaia. It's our duty to be here. She needs to learn that it's hers too. She's just a teenager, Call.
We were young once too, remember? Take care of her while I'm out. Love you. See you soon. Alors. Juste reçu un ou deux messages que je veux juste répondre. Donc, je vais voir c'est quoi ça. Endron. One of the most destructive companies North America has to offer. Known for their violence and endless greed. If we left them to their own devices, they'd ravage this place till there was nothing left but dust. Et visiblement, il faut parler à lui hein, avant de continuer, mais j'aime bien faire un peu tout ce qu'il y a tout autour. Not looking forward to packing all this up tomorrow morning. I don't like thinking that Ludmilla's on her own, Rodko. I understand. She's my sister, remember? Il aurait dû envoyer Rafik. What about Rafik? He never leaves his lupus shape. No one would have noticed him. I gave it a lot of thought. Her chances of success are better if she's alone. It's as simple as that. If things don't go as planned, you can tear through as much Endron scum as you like to get her out. But for now, we stay put. Go. Rest while we wait. Alors, on peut voir des trucs là. Ava did an impressive job installing all this. I'll have to thank her for this later. Got everything squared away? Not a lot to square away. All I'm doing is pressing a button once Ludmilla gets me hooked up. Still got a ways to go before I can do much more than that. If I tried to breach their network, they'd be on us in a second. Elle est frustrée, elle a déjà fait sa part. J'ai encore du chemin avant de pouvoir appuyer quelqu'un à distance. Les programmes défensifs des drones me répareraient en moins de 2 minutes. En moins de 2. Don't be so hard on yourself. You're 10 times better at hacking than me or Rodko with your eyes closed. Just give it time. Besides, you installed all of this on your own. Have faith in your abilities. I know, but... Thanks. A little pep talk never hurts. But how are you doing? Talk to your daughter yet? No, not yet. I'm just heading her way. Ok, c'est sa fille. Salut gamine. Hey, how you doing? I'm bored out of my mind. There's nothing to do here, and it's wet and miserable. Elle est ici pour apprendre. We're not on vacation, Adie. We're here for Gaia, for the cairn, and you're here to learn how we do things. I know, but couldn't I have learned how we do things back at Tarker's Mill? It's not like you've got me helping out with the mission or anything. Try connecting with the spirits. Feel their presence around you. The pain Endron's causing them. That connection makes you a Garu. I'm trying. Believe me. Eh But ben, je vais I t'aider. just can't. Ça va faire un Don't petit worry. tuto comme ça. It's always harder before your first change. And if the change never comes, if you're human, like your mother, that's fine. She may not feel the spirits, but she's the finest infiltrator we have. Why didn't you go with Mom anyway? She's all alone out there. If something happens to her... I wish I could have. But Rodko wants us to keep a low profile. And there's no one better at that than your mom. Rodko's a dumbass. On est d'accord. That's your uncle you're talking about. And the leader of our Mais pack. bon, c'est l'alpha quoi. You know, it's his job to make those decisions. Everything will be all right. Don't worry. Try to focus on the spirits.
We'll be leaving this place soon. Je veux aider la gamine à se concentrer plus sur les esprits, comme ça on verra à quoi ça ressemble. Shit. Cahal, wake up. I'm gonna need you. C'est parti en couille, faut que je massacre tout le monde. A helicopter just touched down on the site's landing pad. Apparently it's some Endron exec. Their presence is shaking things up. Tell me va ma femme? Ludmilla's okay. She's okay. They've still got no idea she's on site. But their guard patrols have changed, and certain areas are locked down. And that includes the one Ludmilla's in. So what's the plan now? Une diversion? The mission's sunk. We go in there, get her out, and wait for things to quiet down. But to get her off site, the locked-off areas need to be manually unlocked. And Ludmilla's stuck on the wrong side. Shit. Fortunately, she has already secured a terminal. She'll guide you to her location over the radio. Go now. Bring her back. Personne ne m'arrêtera. My sister needs you. Ludmilla, I'm on my way. Remember, stay out of sight. I'll open any door I have access to through their network. I've opened all the external ducts. Maintenir R2 pour courir avec... Salut petit chien. Alors, appuie sur rond pour passer cale en forme lupus. La taille et la vitesse du lupus lui permettent de se faufiler dans de nombreux endroits sans se faire remarquer. Mais le lupus ne peut pas utiliser de technologie et s'il est vu, il fera réagir les humains. Voilà, la transformation lupus est rapide. Mais bon, ça c'est pour le jeu. I'm locked in the turbine room at the center of the site. You'll have to get here without being seen. The area you're passing through should be deserted right now, though. Door's locked. Ava? There's gotta be a terminal close by. Find it. Oh, and deactivate any cameras you see while you're at it. Alors, appuyez sur L1 pour activer la vision pénumbra. La vision pénumbra permet à Cal de scruter le monde des esprits, lui permettant de ressentir les menaces, les esprits et leurs connexions. Ok. Caméra. Première chose à faire, c'est désactiver les caméras. Faut penser à la mascarade. Guards. Ludmilla, we've got a lot of company. The arrival of the Endron exec has changed their setup. Tell me where you are. Je te décris où c'est que je suis. Il y a pas mal de monde. Hein. I'm looking at the southern part of the outer fence. And a shit ton of guards. There's no way I'll be able to make a move without being seen. Southern part of the outer fence. Got it. There. That should distract them for a few minutes. But if a guard does see you... He won't live long enough to raise the alarm. They sold their souls to Endron. They don't get any mercy. Hell of a time for a malfunction. I'll go check it out. Exactement. Une élimination permet de tuer les gardes ou les civils non alertés. Les éliminations augmentent la rage de Kaal. Plus la rage est grande, plus le crino sera dangereux en combat. Any idea what could have caused it?
I don't care. Just want it fixed and fast. Some big shot just arrived on site. Folks upstairs want everything to be perfect. Oups. C'est ma faculté à vouloir buter tout ce qui bouge là. Any idea what could have caused it? I don't care. Just want it fixed and fast. Some big shot just arrived on site. Folks upstairs want everything to be Lui, perfect. il est là. Donc lui, il faut le buter en deux, en troisième. Maintenez L2 pour dégainer l'arbalète et appuyez sur R2 pour tirer. L'arbalète est un autre moyen de se débarrasser des menaces. Ses munitions sont limitées et doivent être rechargées. Oui, enfin logique. Jusque là. Je veux ce qu'il y a là-dedans. I'll make good use of that. Ah. C'est des carreaux d'arbalète. I'm in the refinery. Perfect. I'm not far now. Nearly at the passageway leading into it. Ouais, il y a du monde, hein. Shit! Something's following me. What is it? I think it's a black spiral dancer. He's... Ludmilla, just hold on. Fuck. Rodko. I heard. No more sneaking around. We fight. Now go. Ah. I'll meet you with Rafik. Fini la I'm liste. done fucking around. Coucou. Adélie, c'est pas le moment. Alors, carré, attaque rapide. Triangle, attaque puissante. Croix, attaque sautée. Enchaîne les coups rapides, puissants et attaque aérienne pour effectuer des combos et faire monter la rage du Crinos. Un multiplicateur de rage sera appliqué tant que le Crinos n'est pas interrompu par d'importants dégâts. Il peut esquiver les attaques adverses, utilise des esquives pour éviter les dégâts des ennemis, les esquives suivies d'attaques permettent d'effectuer de nouveaux enchaînements. I've hacked into their system. Now, stay low. I can see they've got snipers in the next room. Alors, maintenez L2 et croix pour partiellement soigner le Crinos. Se soigner en cours de combat est important. Attention, le soin coûte de la rage. Ok.
Maintenez L2 et carré pour bondir sur un garde. Le bond est une action spéciale qui consomme de la rage. Bondir sur un garde le tuera directement. Appuyez sur L2 pour alterner entre les positions lourdes et agiles. La posture agile apporte de la vitesse et une génération de rage rapide. La posture lourde offre une résistance et des attaques puissantes. Chaque posture a son propre ensemble d'actions spéciales. Basculer entre deux postures pour une meilleure efficacité au combat. Et c'est R2. Et où là maintenant? Dégâts d'argent. L'argent est la faiblesse des crinos. Les dégâts d'argent réduiront la santé maximale du crinos pour le reste du combat. Foiré, il m'a touché quand même. Allez, venez les gars. Ouais, une fois que c'est baissé, c'est baissé. On a fait un beau carnage. Ludmilla! Call. Tell 80. No! Please, no! Ah, là, ça va chier. Hein. Appuyez sur R pour verrouiller un ennemi. Le verrouillage de la cible permet de rester plus facilement ciblé sur les gros ennemis. La frénésie. Appuie sur flèche du haut pour déclencher la frénésie. La frénésie peut être déclenchée une fois que la fureur est à son apogée.
Lors de la frénésie, le Krynos bénéficie des avantages de chaque posture, vitesse et puissance. Cependant, il ne pourra pas utiliser ses actions spéciales ni son soin. Une fois la fureur épuisée, la frénésie s'arrête. No. Ludmilla, Il n'arrête pas. it's me, Cahal. Listen to me. Cahal, damn it! No. You need to fight the rage. Cahal, that's Rafid! Stop it! No! Ah, visiblement, What have I quand ils done? sont enragés. Rafik, there's no time to mourn. We need to go. Oui, petit bébé chat. Nacon présente. Aïe. Game, un jeu de cyanide. Et des studios cyanide. L'État de Washington, 5 ans plus tard. J'imagine qu'il a été viré de la meute. Just reported back to base. Not that there's anything to report. No kidding. Though I guess we've got a special guest coming tonight. Yeah, an Endron rep, no less. She should be here soon. You know they're hiring, right? Think you'd ever make the move to Endron? Hey! What the... Il a éteint la cigarette, c'est déjà bien. All clear, Dusk. We're good to go. Ah non, il est toujours dans... 5 years ago, I abandoned the woods of Tarker's Mill. I abandoned my cairn. Moi, il a abandonné la meute. Endron killed my wife. I gave in to rage. The worm touched my soul. I had to leave my daughter. It was the hardest decision I ever made. And in other news, Endron is joining the fight against global warming. The energy company today announced that their new biofuel will be hitting the market soon. This revolutionary new formula will be unveiled alongside the opening of their new headquarters in... This exile was my only choice. I'd become a danger to my pack. Ah, I often wonder what's become of them. Of Rodko, of Ava, of 80. This is the closest I've been to Tarker's Mill in 5 years. va falloir rendre une visite. Ça mange pas de pain. Cahal, we're here. You're
activer le blackness. How much time do we Spirale have before they notice the guards on the outside have gone quiet? They report in by radio every hour. That's our deadline for getting our hands on the explosives and getting out of here. Parler Let's go through the plan again, just to make sure everything's clear. You've got to swap the delivery label on the crate of explosives intended for Endrin. You do that, and they'll load us up with smiles on their faces. All you've got to do is open the gate to their delivery bay for me. I'll create a diversion while you're exchanging the labels. Got it. We'll have to play it tight, though. One hiccup and the plan falls through. We'll have you sneak around back by their storage facility. Security should be pretty thin there, especially if you go through the ventilation ducts. What do your clients intend to do with them anyway? The Weatherstormers? They're planning on blowing up a big Magadon pharmaceutical plant. Good fucking riddance. I know Magadon's methods. They're the scum of the earth. And guess what? These explosives were originally headed to Endrin, another megacorp of assholes. Stealing from them is just icing on the cake. All right. I'm off. tant qu'à faire. Hey, Ouais, une pierre before you deux go, coups. are you sure you're up for this, man? You seem kind of stressed out back in the truck. Il ne comprendrait I'm pas. fine. Come on, we've got a job to do. Right. If you need me, I'm just a chirp away. Good luck, brother. Alors, par où on va passer? Ah, par là, ouais. That does it. This one's orders are packed and the delivery bay ready to go. Let's do our inventory checks. Éviter d'être détecté par les caméras. On va essayer. Ouais, le coup des lumières, ça c'est assez classique. On referme derrière nous au cas où. Il y a quoi qu'on peut faire ici? Pas grand-chose. Faut de la puissance. Ouais. Là, on est bon. I'm inside. Good. Try to keep a low profile, would you? Voler une caisse d'explosifs. Et derrière, on a quoi? Hop. Hendren reached out to me, you know. They're hiring and the pay's pretty good. I'm sure it is. They're going toe-to-toe with a group of activists right now. Lambda mankind. If I were you, I'd stay here. Keep your head down. Oh. On va tuer le monsieur.
ça a l'air d'être un officier. Alors, il y a d'autres trucs qu'on peut faire là. C'est très basique. Non, c'est très basique. La vente. Par principe, on referme. You hear the new engine announcement about their new biofuel? They say they're going green by the end of the year. The only thing green about that fuel's the label. It's the same shit with new branding. A marketing stunt. Il va où lui? Pour l'instant, je vois aucune difficulté. Même chose, on va fermer derrière nous. Ascenseur. They're not running the most attractive operation here. I mean, they're pumping out weapons for Endrin, not selling timeshares. Looks probably not their priority. Bah, tu m'étonnes. I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? You should be able to open things up for me from there. Ok, faut aller là-bas. Il y a des caméras. Il y a des gardes. Donc, deux. Il y a pas mal de gardes. Alors, est-ce qu'il est en patrouille et qu'il va revenir au même point ou pas? Ouais. On va le suivre. Et crac, la nuque. Eh merde. Ah ouais, non, mais c'est une fois sur deux, ça. Je pensais pouvoir passer plus rapidement, en fait. Ça va, le chargement est pas trop long. Lui où, du coup? Ok. I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? You should be able to open things up for me from there.
à avancer. On va se faire avoir ce coup-ci. On est directement ici. Arpenteur silencieux. Si j'ai tué que des gens sans me faire griller, c'est ça? Voilà, assassiner 15 ennemis, effectuer 5 exécutions en combat. Je détecte les exos, tuer 3 exos, tuer 5 ennemis en une attaque. Esprit de la mêlée. Jusqu'à la dernière bataille, finir le jeu. Atteindre la fin du voyage, la plateforme pétrolière. Confronter Onawa, briser la litanie. Le siège des drones, poursuivre Watkins. Ombre de l'Impergium, accéder au siège d'Endron, infiltrer la prison de Viridian State, la revanche du Wyrm, défendre Tucker Mills, attaquer le site de fracturation, le site, pirater l'alimentation du barrage, centre d'entraînement, loup solitaire, voler les explosifs, ça c'est ce qu'on va faire. Né sous la lune, lire 30 documents, loup éclairé 20, 10, ok. Déverrouiller un des 4 talents ultimes, ramasser tous les esprits du jeu, d'accord, donc il y a ça à voir, ramasser tous les esprits d'une zone, utiliser 10 flasques, tuer au moins 3 ennemis avec un seul stomp, je sais pas c'est quoi, assassiner 2 ennemis faumorisés, désactiver 5 entrées de renfort, débloquer 10 talents différents, finir un combat avec moins de 5 HP, donc 5 points de vie, passer Krynos en plein dialogue, colérique, passer une confrontation verbale sans augmenter sa rage, finir une mission sans tuer de civils, protéger le troupeau, guerrier de Gaïa, compléter toutes les missions secondaires, la fureur de Gaïa, tuer 250 ennemis, 100 ennemis, tuer un ennemi avec un tonneau explosif, le coup du baril, ouais, hein, le coup du tonneau rouge, as de la gâchette, détruire 5 caméras à l'arbalète, ah, on peut faire ça. Alors, tactique. Il y a quoi en truc? Purge d'argent. Le Krynos peut désormais soigner partiellement ses blessures d'argent. Ouais, bah ça, on va le prendre dès le début. Force sauvage. Un soin va à présent repousser les ennemis. De plus, le Krynos obtient des points de vie supplémentaires. Métabolisme régénératif. Après un soin, le Krynos continuera à restaurer ses points de vie s'il réussit ses attaques. Stomp puissant. La zone d'effet des dégâts de Stomp sont désormais fortement augmentés. Général, esprit de la mêlée. Le Krynos peut désormais utiliser l'attaque dash en l'air. Les mecs, vous ne savez pas parler en français, quoi. Le Krynos déclenche de multiples attaques rotatives et imparables. Hurlement du Wild. Le rugissement a désormais une zone d'effet accrue et inflige des dégâts. Ok. Rugissement, le Krynos peut à présent rugir. Un rugissement renverse les ennemis environnants. Bond puissant, le bondissement inflige désormais des dégâts aux ennemis à l'atterrissage. Cœur de furie, en posture agile, si la vie du Krynos est basse, de la rage et de la fureur additionnelles seront générées à chaque attaque réussie. Rapidité du chasseur, en posture agile, encore plus de rage et plus de fureur sont générées à chaque attaque réussie. Force de volonté. En posture lourde, les dégâts reçus sont réduits. De plus, le Krynos obtient des points de vie supplémentaires. Protection de Gaïa. En posture lourde, le Krynos régénère lentement ses points de vie au fil du temps. Le Krynos obtient des points de vie supplémentaires. Ouais, ça va être à prendre rapidement aussi, ça. Parce qu'entre deux zones de combat, tu passes en posture lourde, t'attends tranquillement que tes points de vie remontent et puis tu continues. Esprit de Balor. Le Krynos inflige des dégâts et projette au sol tous les ennemis qui se dressent devant lui. Guerrier inarrêtable. La ruée génère de la fureur en touchant des ennemis. Ruée. Le Krynos peut à présent se précipiter en avant, découpant tout sur son passage. Griffe du vent. Le rasoir obtient une zone d'effet plus large et inflige des dégâts plus importants aux ennemis environnants. Furie incorruptible 1.
de la frenzy, le Krynos est immunisé contre toute tentative d'interruption. Donc, lors de la fureur, de la frénésie, pardon, la frenzy. Non, mais sans déconner, les gars, c'est pas compliqué pourtant. Pendant la frénésie, les attaques réussies génèrent de la fureur. Bien. Attaque de fait, quoi. Hein. À l'activation de la frénésie, le temps est figé pendant plusieurs secondes. Poussée du Weaver. Lors de son activation, la frénésie déclenche désormais un soin gratuit. Cool. Lors de la frénésie, blesser un ennemi rend des points de vie au Krynos. Libérer le loup. La rage gagne un cran supplémentaire. La rage gagne 2 crans supplémentaires. Bien spirituel. Grâce à la vision pénumbra, Lupus perçoit facilement les esprits lointains. Camouflage. Le Lupus est plus difficile à voir et à détecter par les ennemis tant qu'il ne court pas. Tireur précis. Un ralenti est désormais déclenché lors de la visée à l'arbalète. Là, lors de la visée à l'arbalète, plusieurs cibles peuvent être marquées et enchaînées. Appuyez sur carré pour marquer une cible. Ouais, ça c'est assez classique. Chasseur furtif. Les éliminations augmentent encore plus le gain de rage. Chasseur furtif. Tuer un ennemi avec l'arbalète augmente aussi la rage. Carreaux électriques. Les carreaux électriques permettent de détruire les caméras de sécurité, les entrées de renfort et les tourelles. Ça, on va le prendre aussi. Le chargeur d'arbalète obtient 2 emplacements de carreaux supplémentaires. Allez, monsieur. Là, si je passe, il va me griller. Voilà, suivant. Il semblerait qu'on puisse désactiver les caméras. Non mais je voulais pas tirer là. Pourquoi il a tiré automatiquement? Je voulais juste voir la caméra de sécurité. Connard, va. Après 5 années d'exil, un contrat de mercenariat ramène Kaal près de son cairn d'origine. L'objectif est simple, s'infiltrer dans un dépôt d'armes pour y dérober des explosifs afin de les revendre à un groupe d'éco-terroristes local. Ah non, mais incroyable quoi, c'est... Je voulais juste voir si j'arrive à choper. Et là, non, le mec... Tiens, il y a 2 mecs. Et si je leur mettais une balle dans la tête, quoi. Bah oui, je recommence tout, quoi. I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? You should be able to open things up for me from there. Bon, apparemment, il n'y a pas forcément besoin d'attendre. Non, on peut rien faire. Alors les 2 branleurs là, ils me regardent. Donc si je passe, forcément, ça va se voir. Lui aussi, il me regarde. Lui, par contre.
Pas moyen de faire diversion, rien du tout. Parce que là, la caméra, elle bouge pas, les fils, ça m'emmerde. Dans vision pénombrale, il y a moyen de faire un truc. Eux, ils vont pas bouger d'un iota, je pense. Ils parlent pas, ils sont juste là pour faire chier. On peut pas passer. On arrête juste pour la caméra. Verrouille. Bah ça nous fait bien chier. Ah ouais, il y a une porte. Verrouille. Ça sert à quoi de mettre des portes si je peux pas les ouvrir? Ouais, puis vu que je suis déjà descendu, c'est mort pour la reco en haut. Donc il me reste 5 types à éliminer. Là, le coup de l'arbalète, je pense pas que ça va marcher. Donc, c'est quand même bien pratique hein, qu'ils illuminent à chaque fois l'endroit où la caméra est, où le champ de vision de la caméra est vu, hein, parce que hein, c'est une belle aide de gameplay. Hein. Je suis sûr que je vais me faire griller, mais on va essayer quand même de tirer manuellement, sans le lock ou la petite. Ouais, non, ça a rien fait. Donc, les autres, ils regardent par là-bas. Et je vais me faire griller. Ah non. Comme quoi. J'aurais pas dit. Dusk, you're up. On it. Once I've got their attention, you go find what we came for and slap on this fancy new delivery label. Got it? Hey, you in a truck. What are you doing here? I'm just here for a pickup. Pickup? What are you talking about? There's no pickup on the schedule. Well, check it again. I gotta be on there. You really think I'd drive all the way out to the ass end of nowhere if I didn't have a pickup? All right, all right. I'm gonna have to search that truck. Then we'll see about that pickup. Knock yourself out, bud. Allez, 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 j'aime pas être à découvert comme ça. Voilà, c'est bon, c'est passé. Continue d'avancer en furtif. Voilà, il y a du monde derrière. According to the intel we received, the crates of explosives should be stored around here. Et t'étais obligé de reprendre ta forme humaine, t'es pas capable de parler dans ta tête. Pas dit ça. All right, Dusk. The delivery label's been switched. Then it's
It's time for us to get the hell out of Dodge. Wait. I smell something. Give me a minute to check it out. Ça va partir en cacahuète. La pénumbra vision, enfin la vision pénumbra donc, hein, peut être utilisée pour détecter les menaces spécifiques telles que l'argent. Ouais, il y en a pas mal dans le coin. Gardez les munitions d'argent de côté pour le moment. Le client n'a pas encore payé le patron. Orlov a ordonné que rien ne soit livré tant que la facture ne sera pas payée. Ordre CJU 657, des calibres 22 en argent, 30 000 unités, 40 000 unités, des calibres 22, 30, 357. C'est du Magnum. I knew I smelled it. Silver. Whoever ordered this intends to kill Garu. Dusk. They're shipping out silver bullets. You know what that means. Change plans? Change of plans. I need to find out who's buying these bullets and why. Buy me some more time. Dans le coin. Non, hop. On disparaît. La porte est ouverte. Ça se voit bien, ça clignote. So, who's the lady the boss is meeting with upstairs? She's from Endron, here for the special order. The silver bullets. Edron, d'accord. Andron. Ah, le connard. Shipment's loaded. How are things on your end? Shouldn't be much longer. We were supposed to have delivered the ammunition 1 week ago. 1 week. Endron doesn't like waiting. Well, paying, clearly. You're not getting anything until Endron is paid up. You can tell that to your President Watkins in person. I don't think you understand what's at stake here. Oh, I understand that you've just been attacked and you're looking to hit back. I also understand that you need our ammunition to do that. And we've got that ammunition right downstairs, ready and waiting to go as soon as you've paid us. Sorry, Major, but business is business. Well, fuck you two. Then we'll attack Tarker's Mill without your help. And rest assured, Mr. Watkins will hear about this. Tarker Mill. Tarker's Ils vont Mill. attaquer sa meute. Hey! You and I need to talk. Who are you? How'd you get in? I'm asking the questions. Who are you talking to? The woman! And what's this attack on Tarker's Mill? I'm calling security. Try it and it'll be the last thing you ever do. Alors, l'interroger sur la femme, l'interroger sur l'attaque, il doit arrêter ça. The attack. When is it happening? How am I supposed to know? Tonight? Tomorrow? Endron doesn't exactly share that sort of info. Besides, it's not like I ask them for details. I just give them the toys and let them play. It's part of the reason Endron likes me so much. Come on now.
I've answered your questions, but I'm a busy man. I've got things to do. Let's put a stop to this little farce. I advise you to stay put while I call my guard. This is your one chance to walk out of here alive, so I wouldn't waste it if I were you. Le menacer, le terroriser. Le terroriser. You know what I do to men like you? I shatter their legs, gouge out their fucking eyes. Funny thing is, once I've gutted them and wrapped their intestines around their neck, they still beg me to spare them. These blind, broken men believe that they might survive, right up until they draw their last breath. Jesus. What do you even want from me? You obviously know what's happening at Tarker's Mill. Don't pretend that you don't have a network. That's some dangerous information. You sure you want to know? Talk. Endron purchased some facilities at Tarker's Mill, and they're not there to create jobs, no. They plan to do the same thing they always do. Suck the land dry, even if it kills every living thing there in the process. And they'll kill anyone who stands in their way. They can't just kill whoever they want. They've got money, but people would know. The media would spread it far and wide. You really don't know what you're up against, do you? Endron is powerful. They can do whatever they want. No one will care about a few dead protesters. History is written by the victors, after all. Now, die! Bollocks! Security! Alert! Coucou. Men down! Send everyone! Back up, unit! Tarker's Mill. My old cairn. Adana. I have to go back. Point d'esprit et arbre de talon. Kalal gagne de l'expérience au cours de missions ou en trouvant des esprits pour débloquer des nouvelles capacités de l'arbre de talent. Ouais, ça j'avais un peu compris le principe, ouais. Donc, j'ai un point. Donc là, ça coûte un point. Donc là, c'est le super purge d'argent, d'accord. Camouflage. On va prendre ça. Oh, la petite arme en argent là-bas. Il y a beaucoup d'hémoglobine, t'as vu ça? Dusk. What the fuck are you doing, Call? I just had to pop a couple guards who wanted to put a bullet in my head. Get the fuck back here already. Sorry, but I didn't have a choice. Keep the engine running. We're out of here as soon as I get back. Esprit et expérience. Collecter des esprits apportera des points d'expérience à Kaal pour améliorer ses compétences. Ok. Retrouver des points de verre. Ouais, pour appuyer pour prendre une gorgée dans la flasque. Cela, Kaal augmentera sa rage à chaque fois qu'il prend une gorgée dans la flasque. Ah bah cool. Vas-y, picole. N'hésite pas, picole. Je sens que tous les méchants monsieur là-bas, ils vont se faire déglinguer.
Ouais, c'est ça. Il faut repérer les plantes vertes. Et là, qu'est-ce qu'on a collecté? C'est bon, on a déjà les carreaux. Non, non, c'est pas Swang Song. C'est Werewolf the Apocalypse Earthblood. C'est le jeu qui a été plutôt mal noté par rapport à son gameplay, etc. Bah, c'est facile à voir, hein. Normalement, si on est bien sur Samsung, il devrait avoir une Malkavienne avec une tête en moins dans le coin. Alors, sabotage. Appuyez sur triangle pour saboter une entrée de renfort. Cal peut saboter les entrées de renfort d'Andron. Les renforts seront gravement blessés si leur entrée est sabotée. Ah, c'est-à-dire... Maximum alert until the situation's clear. Il y a du monde par là. Hein. Ah, et les images sont réconfortantes ou... What? We got company over here. Je me suis fait griller. We've got a killer in our midst. There's an intruder in the area. Be careful. Keep your eyes open. Sound the alarm. Merde. Allez, on fait un peu. Voilà. Ça va être plus facile pour s'infiltrer maintenant. Bah ouais, ça va prendre avec des pincettes. Bah de toute façon, ils vont reprendre le boulot qu'ils ont fait, qu'a fait l'autre studio, et puis ils vont peaufiner, quoi. Après, faut juste savoir s'il y a d'anciens types de l'ancien studio vont rebosser sur ce qu'ils ont fait, ou est-ce qu'ils vont repartir à zéro, est-ce qu'ils vont... c'est déjà arrivé hein, dans le milieu des jeux vidéo, hein, avec Ubisoft et Rainbow Six Patriot. Quand le jeu était fini, il n'a pas passé les tests d'Ubisoft, et du coup, ils sont repartis à zéro, ils ont fait Rainbow Six Siege derrière. Ben voilà, c'est plus facile pour s'infiltrer là-dedans. No reply from the delivery bay either. Shit, what's going on? C'est rien, il y a un chien sur place. Il y a un petit caniche. Je suis en train de voir si j'aurais pas raté des esprits par hasard. Je suis parti, mais...
Hop. Alive live. Alors, on a 2 snipers. On a des civils. Mais on s'en bat les couilles. Holy shit! À la furtive. Je me suis fait grailler, enfin j'ai failli me faire griller. Alors on va saboter ça au cas où. On a des trucs à récupérer là ou non, ça a l'air calme. On va attendre que le monsieur là-bas il nous cherche plus. On va en profiter pour passer par ici. Et Bloodline 2, il a eu combien de studios qui a bossé dessus déjà? Ah là, c'en est un point d'expérience peut-être dépensé. Et ben on va le garder. Toc toc. Arrête. Arrête de me regarder, monsieur, ça me trouve. What was that? What? Tu vois, ça me trouve. Hop. Il y a quoi? C'est le deuxième. Ah, ça va. Tant que ça nous fait pas un Duke Nukem. Le truc c'est devenu une arlésienne pendant 20 ans. Il y a je ne sais pas combien de studios qui ont repris le truc derrière, donc ça va encore. Eh, tu es déjà venu par là. Ça part en cacahuète. C'est toujours bien de saboter les points de renfort. Même si on va veiller pour en buter le maximum en furtif. Ouais, pour les autres là-bas, ça va être compliqué.
Ah, il me regarde, hein. C'est bien ça, hein. What's that? Bill? Is that you? We've got an animal roaming around. Hands up. Looks like we got company. Allez, approche. There's an intruder in the area. Be careful. What the hell? Let's make a Going rug out loud. of that thing. Told you. Ouais, que ça parte en couille. Need a backup squad. Pas besoin de rien du tout. Voilà. Infiltration réussie. Une vraie ombre. Je suis arrivé, je suis passé, personne n'a rien grillé. Je suis l'ombre de son ombre. Where are we headed? Tarker's Mill. Forêt de l'État de Washington. K.A. l'a découvert qu'Andron était sur le point de lancer un assaut contre son cairn. Mettant fin à 5 années d'exil, le guerrier Fianna rejoint son ancien foyer, craignant pour sa tribu et pour sa fille, Adena. Et ouais, toi, Faro, t'as raté le début, mais dans le début, il a perdu sa femme, il a pété un plomb, il est devenu enragé et tout ça. Il a tué un membre de sa meute et il a préféré s'exiler, quoi. Pour l'instant, au niveau du gameplay, bon, bah, c'est sûr, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça va, hein, c'est pas si pire, hein, on a vu pire, beaucoup plus pire que ça. We're too late. Engine is already here. Ah, effectivement, elle a déjà dit non. What do we do? Stop the truck. Et on tue tout ce qui bouge. Parce qu'il bouge pas, on le tue aussi. Au cas où. What's even down there? My home. Dusk, stay out of this. Wait! Call! Bah ouais. Faut protéger la Rodko! meute. Rodko, they've cleared our northern line. They have an exo. We'll take care of the wounded later. We have to stop them. Let's go. Move! Ah, dis donc, on voit que c'est pas du triple A. Over there. C'est pas du triple A. Là, ils sont organisés, les mecs. Ah, la poufiasse qu'on a vu tout à l'heure. Right. Rodko.
regret that. Mais oui, mais oui. Clever boy. C'est ça. All troops, fall back! Fucking Silver. Tell me, where's Adana? Don't worry, Cahal. C'est vrai que Spang Song, ouais, c'est pas non plus du triple A, en effet. Ouais. How are your wounds? Riddled with silver. They'll take days to heal. But things would have been far worse if you hadn't stepped in. I just did what I had to do. Nothing more. I honestly never thought I'd see your face again. Why'd you come back, Cahal? I heard that the cairn was going to be attacked. I was afraid for you. For Adana. And how did you hear that? I overheard Endron talking about it on my last job. I may have left Tarker's Mill, but I never turned my back on it. I couldn't just abandon you. You found it easy enough 5 years ago. Your cairn and your daughter have always needed you. I tried to tell you that. Bah ouais. Where is she, Rodko? With Ava. Working undercover at the biggest Indran site in the Pacific Northwest. The best option available to us after the failure of her last mission. Your last mission? What do you mean? You remember the old abandoned mine not far from here? Indran bought it and turned it into a training center for their new recruits. I launched an attack to wipe them out, but Tank Girl stopped us. The woman you saw in the exo during the attack, she drove us back. Tank Girl, you call her. I encountered her during my last mission. She was trying to buy silver bullets from an arms dealer. That's where I learned she was planning an attack on the cairn. Major Grainer. That's the name her men give her. But to us, she's Tank Girl. And she leads Indran's troops with about as much grace. Their attack on the cairn was their first wave of revenge for our attack on the training center. We managed to repel them this time, but it's only a temporary victory. They might return at any moment. Ça faut déménager déjà. Indran just keeps recruiting soldiers. Then we've got to go back to the mine and destroy their training center. It's the only way to buy the cairn any sort of safety. No matter how brief. Go back? No. Not until I'm well again. Then we can strike. En savoir plus, ouais. L'éducation d'Adena. Tell me about Adana. How have you trained her? Just as I promised you. I trained her to be a warrior. I taught her everything she needed to fight, to defend herself, so that we wouldn't see a repeat of what happened to Ludmilla. L'interroger sur le premier changement. Has she gone through her first change yet? Not yet. And despite all my training, she never showed much inclination toward the wild side of things. She preferred to spend her time with Ava, studying humans, technology, and infiltration. To walk in Ludmilla's footsteps. That's right. And though it's not how I wanted to do things, it certainly paid off. She has proved to be an exceptional spy. Oui, Rest assured, though, Adana's just as much Garu as you or me. Her first change will come in time, no matter what path she chooses to take. Bah ouais. C'est rapport avec... Tell me about Ava. How's she doing? When you went into exile, she succeeded you as my lieutenant. She was ready and willing, but it was hardly a smooth transition. I was forced to make some concessions. I can imagine. There are a lot of humans in the cairn. A lot more than when I was here. Ava's Lambda Mankind. I'd heard about her group of activists. They're actually getting a lot of attention at the moment. Ouais, Not sure if that's the best thing for the pack. That's what I thought too. At first. Le laisser s'expliquer. Voilà, tout à fait. What do you mean? For the longest time, I never trusted humans.
Then I saw how they fought. How they stood strong for what they believed in. I saw their potential. Even I had to admit that Ava was right. The humans have been stalwart allies in our fight for Gaia. And now you've seen firsthand what Indran is doing to us. Our ranks grow thinner every year. Ava's humans aren't afraid to put their lives on the line for the planet. What could I Ouais. ask for? S'ils veulent participer, soyez les bienvenus. Hein. Until I'm healed, there's no way we can make a move on the training center. I'll take care of that goddamn training center myself. You know I can handle it on my own. No. You're no longer a part of this pack. It's my responsibility. And how long will it take for you to get better? Days? Weeks? If they return, the cairn will fall. I'll think about it. Go pay Je your demande pas ton respects to avis, your je suis dans la friend meute, je fais and ce que come je back veux. to me. Then we'll talk about the mine. My son. They killed my son. He's lost a lot of blood. I don't know if he'll make it through the night. Has anyone told his wife yet? She's gone. She bled out just before they shot him. Now we're talking. La bibine. Attends, on peut en reprendre derrière. Eh ben écoute, regarde. C'est ça. Voilà. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors, Rothko, on n'arrive pas à avancer sur le biocarburant. Endron en possède le brevet exclusif et sa composition est tenue secrète au sein de la compagnie. Personne n'a d'informations à ce sujet dans l'équipe d'Adana, de sa fille. Il faudrait aller récupérer les données directement en serveur des laboratoires, mais le lieu est très sécurisé. Adana ne pourra pas y accéder sans risque de se faire repérer, et il m'est impossible de lui fournir une aide. Il va nous falloir trouver un moyen de récupérer ces données. Nous rentrerons au cairn bientôt pour en parler avec toi, Ava. This letter must have been sent just before the attack on the cairn. Il faut aller là en bas. Hello, Call. Coucou. Alors, Andron privilège le cryptage et le cloisonnement de son réseau. Impossible d'attaquer avec nos moyens actuels. Analyse fréquentielle, ingénierie sociale, inclure plus de participants à la lutte. Les humains ont constitué un réseau d'activistes luttant contre Andron. Création d'un mouvement activiste constitué majoritairement d'humains et alliant leur savoir-faire en infiltration et une capacité physique de guerre. À discuter avec Rothko. Old notes from Ava, before she created Lambda Mankind. Alors ensuite, on a d'autres à lire. Salutations à toi, Cal. Nous sommes fiers d'apprendre que tu es devenu le lieutenant du chef de meute du cairn de Tucker Mills. Nous comptons sur toi pour montrer la valeur des guerriers Fianna aux meutes du continent américain et pour perpétuer nos traditions. Félicitations pour la fille que tu viens d'avoir. Nous sommes certains qu'elle deviendra un garou digne de ce nom. Long jour et plaisante nuit des frères Fianna. Ah, apparemment, My Irish brethren. Ah, il est But that irlandais. was a lifetime ago. Cela dit, vu sa gueule, ouais, on aurait pu s'en douter. Les papoter. How many did you lose? Cahal, I'm glad you're back.
And we lost a lot of good people today. We're lucky it wasn't worse. But with half our survivors wounded, another attack would be the end of us. T'inquiète. Ouais, bah je préfère que tu cours en loup. Ça a plus de style. On a quoi par là? Ah, un esprit. Alors, journal d'Heidi, 12 septembre. Rothko est venu me parler, il a fini par accepter mon point de vue. Il m'a beaucoup parlé de maman et de papa aussi. Mais je suis parti, je ne veux plus entendre parler de lui. J'ai repris des cours, je vais faire un cursus en biologie et chimie. Tout ce qui compose Gaïa prend sa source là dehors. Ava est très contente. That was 2 years ago now. Les retrouvailles vont peut-être pas se passer aussi bien que ça en fait. Alors, journal d'Heidi, 7 août. On s'est engueulé avec Rothko, il ne voulait pas comprendre, mais je ne suivrai plus ses entraînements, c'est fini. Maintenant j'apprends d'Ava. Elle me partage toutes ses connaissances sur l'informatique. Elle me transmet les enseignements de maman sur les techniques d'infiltration et sa philosophie sur la place des humains dans notre combat aussi. Ava aimerait que je reprenne mes études, je crois que c'est ce que je vais faire. Your mother would have been so proud. Alors, 29 juillet. L'entraînement que me fait subir Robco est trop dur. C'est une torture. Lever à l'aube, 1 heure de course à pied avec un sac rempli de sable sur le dos, puis exercice de musculature pendant 2 heures, et enfin entraînement au combat pendant 3 heures supplémentaires. À la moindre erreur, Robco me fait recommencer l'exercice encore et encore. C'est trop dur, je n'en peux plus. Ces entraînements ont pour but de former des guerriers, mais il y a d'autres façons de participer à la lutte pour Gaïa. Comme le dit Ava, ce qui compte de nos jours, c'est l'information. Millie used to say the same thing. 21 juillet. J'ai arrêté d'attendre que mon père revienne. Il ne reviendra plus, c'est certain maintenant. Il m'a juste abandonné, comme il a aussi abandonné tout le monde. Ici, Rothko continue à essayer de m'entraîner, mais ça ne m'intéresse pas et être un garou ne m'intéresse pas. Je ne me reconnais pas là-dedans, je ne veux pas être comme eux, je veux suivre le chemin de ma mère, être une agente infiltrée comme elle. Following in her mother's footsteps. Ah ouais, mais bon, visiblement, c'est dans tes gènes. Hein. À un moment donné, le choix ne sera plus tien. Alors... Là, on a déjà regardé. Hey, Cahal. It's good to see your face again. On a vu ici, là, non ou pas? Ouais, on avait vu. The cairn is in a bad way. Ah, tu m'étonnes. Dusk, what are you doing here? I thought I told you to keep clear. You really thought I'd leave you behind like that? You should know me better than that by now. Besides, looks like you need all the help you can get. And I really don't want to lose my front row tickets to the Cahal show. Alors, il fait ça pour nous aider. Ce n'est pas son combat. Bah vas-y, Thanks, si tu Dusk. veux aider, aide. Okay, yeah, no. Thanks sounds real weird coming out of you. Put that shit away. Well, if you really want to help. I'll go look after the injured. I rang the weather stormers and asked them to lend us a hand, too. Don't worry about me. You just do what you gotta do. Ça marche. On peut pas rentrer là. Voilà.
Good to see you made it through okay. Thanks in no small part to you. I'm glad you came back, Cahal. Lambda Mankind really helped us out too. We're lucky to have them with us. En effet. Alors, Rothko, je n'ai pas eu trop le temps de te voir depuis qu'Adena est née et je ne voudrais pas que tu te sentes délaissé. Alors je prends un peu de temps pour t'écrire. Beaucoup de choses ont changé ces derniers mois. Entre mon mariage avec Kahal et la naissance d'Adena, je sais que tes fonctions de chef de meute prennent beaucoup de temps, mais sache que je suis fier de ce que tu fais. Pour la meute, pour Tucker Mills et pour notre combat pour la survie de Gaïa. Si tu as besoin de te confier sur tout ça, sache que ta petite sœur est toujours là pour toi, Ludmilla. Donna was only a few days old when Ludmilla wrote this letter. Ouais, autant dire qu'elle n'est pas toute jeune la lettre. Those bastards. Kidamona. How could they? Silver. That's what killed her. They had 3 snipers trained on her. She never had a chance. Ils aiment pas trop l'argent. Magnus didn't even know how to fight. He was a spirit healer, a caretaker of children. Endrin doesn't show anyone mercy, and we won't either. En effet. Oh. Classe. On va interagir avec. Attends, il me faut un peu plus de... C'est un esprit. C'est à ça qu'il faut que je présente. Serious? But how? She was in the back, tending to the wounded. It's all my fault. They had a sniper. I just couldn't take him out Ouais, in c'est time. ça. They killed Leandra? But she was pregnant. They knew it too. The fuckers laughed about it as they did it. What about Xander, her husband? He saw it happen. But shot him right at him. Là. Tu surveilles quoi? Il y a une grosse racine pour les empêcher de passer. Ah. Oui, Adélie. Apprivoiser le Silverpunk. Majoritairement. Adélie, je parle là! Majoritairement originaires de Russie, les Silverpunk accordent une place considérable à la pureté de leur lignée ainsi qu'à leurs ancêtres et aux traditions. D'un naturel meneur, les Silverpunk se sont longtemps approprié les places de leader dans les meutes occidentales. Mais depuis que leur lignée est sur le déclin, les Silverpunk, enfin les crocs d'argent donc, se sont davantage repliés sur eux-mêmes. Rares sont ceux qui franchissent désormais les contreforts de l'Oural afin de mener la lutte pour Gaïa dans les régions les plus occidentales du globe. Malgré la lente disparition de leur tribu, les Crocs d'Argent ont conservé un tempérament téméraire et héroïque, dernière relique de leur âge d'or. Bold and heroic. That's Rodko to a T. Ah. Donc sa fille, c'est une russo-irlandaise. Ou un truc dans le genre. Moitié russe, moitié irlandaise. Alors, Fianna. Natifs d'Irlande, les Fianna jouent le rôle de bardes ainsi que de gardiens des traditions. À ce titre, ils ne s'intéressent pas qu'à leur propre histoire, mais à celle de toutes les tribus. Les Fianna se considèrent à certains égards comme les gardiens de la culture des Garous. Ils glorifient la guerre
que tous les loups-garous doivent mener chantent leur soif de célébration et comptant sans, et comptant sans pareil les récits des légendaires batailles d'autrefois. Bards. Gotta be kidding. Ouais, c'est les jasquiers. Donc d'un côté, t'as les crocs d'argent avec les Gérald, et puis de l'autre côté, t'as Jasquier qui a pas un poil sous le caillou. Il va falloir changer ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir? Un barrage. It has been many a year since I last felt your presence, warrior of Gaia. It's been nearly as long since anyone called me that. Your cairn needs you, and the wild has need of your protection. The Eater of Souls is fighting with all his might to take control of it. And on va faire en sorte de gagner. He is winning. The corruption takes many forms, but the effects are always the same. You must help us fight back. En savoir plus. Le cairn a Tarker's Mill looks nothing like it did when I left. Yet you still protected the forest with everything you had. Your strength, your aura. What happened to them? As Gaia weakens, so too do I. The Englings, the Jacklings, the Gafflings, they all suffer in kind. The Eater of Souls tries to corrupt them. But they're minor spirits. They are every bit as important as you or I. But in my weakness, I must look on, powerless to act as they disappear. Which is why we need your help. You must help me to combat the worm, to protect the wild. Voilà. Ouais, I came back to find my daughter. Have you seen her? Agana, a dear friend, and always respectful of nature. You fear for her safety, then? She, too, is fighting for Gaia, in her own way. But do not worry. You both walk the same path. You will find each other in time. To fight your battles, you will need power. Power I can provide by helping you develop your warrior gifts. Thank you, Ifen. You may find lost spirits during your travels. Return them to me. Eh oui, and bébé I chat. will be able to strengthen your natural abilities. J'en ai retrouvé quelques-uns déjà. Tu les veux? One last request before you depart. Eh oui, mon bébé chat. Many of your kin fell in combat. I would ask you to bury them. You will find their bodies both inside and around the cairn. Ok, et je fais quoi avec? Your penumbra vision will show you the way. Soothe their souls and send them to me, so that they may travel to the wild
without being captured by the worm. I will if I can. But my priority is Endron's training center. Weaken the forces of the worm there, but never forget your On est déjà brothers sur and place, on peut le faire avant de sisters. partir. Gaia needs you. Ok. Donc, on a 2 points et je vous laisse ça. Ensuite, on va prendre ça pour avoir ceci. I hope Rodko's changed his mind. Alors. Il y a déjà lui là. Avant que ça soit fait. Keep an eye out. We may have pushed them back, but who knows what they're capable of. Rodko's counting on us. Là. Ouais. You deserve to rest at last, Magnus. Go to Yfen. He's waiting. Ah, Cahal. It's good to see you, old friend. Take care of the cairn. Alors, apaiser les esprits. Il y en a quelques-uns à faire. Et là en bas, c'est la tombe de sa femme. Alors, Ludmilla, je n'ai jamais été très à l'aise avec les mots, mais j'avais besoin de te parler. Voilà des mots, voilà des mois que tu es parti. Kaal est parti, lui aussi, juste après toi. Il a quitté la meute. Je lui ai dit de rester, sa place était ici. Il ne m'a pas écouté. Il m'a laissé la garde à Adena. Il se pensait dangereux pour elle. J'essaye d'entraîner votre fille à devenir le meilleur garou possible. Je ne veux jamais revivre ce qu'on a vécu le jour où cette saloperie de Black Spiral Dancer t'a enlevé à nous. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû faire cette mission. Je me le pardonnerai jamais. Rodko. Rodko must have written this when he lost his sister. Ah, parce que dans les hautes herbes, je suis invisible. Ah, il est là. Kitmona, return to Yfen. The cairn is safe. Thank you, Cahal. Take care of those who remain. Apaiser le premier esprit. Allez, il en reste plus que 3. Là, il est juste en face de l'Yfen. Ah si, non, là. The forest shrinks a little more each day. Ceres, Gaia thanks you for your sacrifice. Now go. Yfen is waiting for you. Save the forest, Cahal. Drive out the worm. On a le 5e.
je voulais prendre de la hauteur en fait, mais je me suis planté. Hop. Alors, si des fois vous voyez... Ouais, il y a des quêtes secondaires, incroyables. Si des fois vous voyez des esprits que j'ai pas grillés, n'hésitez pas à le dire. Et des fois, j'ai de la peau de saucisse devant les yeux. Donc le nom là, ça va valider le truc du reste du machin. Non. De la quête secondaire avant. Et là, il y a un truc à faire ou... Toi, t'as déjà parlé. Ouais, le loup est là. Tomber sur les cadavres des loups. Bon. Y a-t-il un esprit par là? Vas-y, c'est utiliser une échelle. Facile. Mais comme ça, et tu descends. Il en manque combien déjà? Apaiser les esprits des guerriers déchus. Il m'en manque 2. On va bien arriver à les trouver. Quand même. Alors, si j'étais un loup, où c'est que j'étais? Enfin, un loup mort, où c'est que j'irais? Là en bas déjà ici. Là, tiens, oui, il y a pas mal de sang. Ah, c'est la compétence qui me rend plus difficile à voir. Là-dedans, ouais, j'ai déjà vu là-dedans. Hop.
sont ailleurs du cairn. Je vois que ça là, parce que là, on a fouillé un peu partout là. On va aller parler à l'alpha. On va aller parler aux Russes. I went to see Fenn. He's gotten so weak. Please, Rotko, let me help you. Let me deal with this training center. Why is it that you care now, Cahal? We were so easy to ignore when we went right in front of you. What? You want to be part of the pack again? I want to help the pack. I want to protect Adana. But you don't intend to rejoin us. I've already given into rage and killed one of our kin, Rotko. I can't take the risk of doing it again. You already know I disagree. Nonetheless, we are united by those we mourn. So I'll accept your help. Bah vaut mieux, ouais. Savoir plus. Adena. Tell me about Adana. Have you trained her? Just as I promised you, I made her into a warrior. I taught her everything she needed to fight, to defend herself, so that we wouldn't see a repeat of the tragedy that befell Ludmilla. You say that, but she's working undercover inside Endrin's walls. That doesn't sound like your kind of training. Donna decided that she could best aid our struggle through more covert means. It took me some time to come around, but she was right. She's a talented infiltrator, just like her mother. Rest assured, though, Donna's just as much Garo as you or me. Her first change will come in time, no matter what path she chooses to take. So what can you tell me about this so-called training center? Ava managed to get a hold of the mine blueprints to help us prepare for our previous attack. The site's weak point is its power supply. They apparently haven't had the time to give it a proper upgrade. The whole thing is powered by one big propane tank, just like it was when it was a mine. I see. So if I blow up the tank, the whole mine will cave in, taking the training center with it. Then we'll need explosives. You'll be happy to know I didn't come back empty-handed. I'm aware. I met your new friend, Dusk, right? He gave me the explosives you two stole. We've still got a problem, though. You don't know the layout of the site, and I'm too injured to go with you. I don't like touching the stuff, but I suppose I'll use Ava's radio equipment to guide you. That should do the trick. Perfect. So we'll stay in radio contact. Take the explosives and go. Good luck, Cahal. Okay. Dusk, my friend, I owe you one. Go, Fianna warrior, and survive. Tiens, je m'en doutais. Leandra, be at peace. I will protect the cairn. Go to Efen. Of course, Gahal. I'm glad I got to see you. One last time. Iron Wind, your struggle is over. Efen is waiting for you. Cahal, keep fighting. Protect the cairn for me. On fera ce qu'on peut. Alors, il faut retourner voir une scène. Ouais. Allez. Réinitialiser des compétences, apporter son aide à Yves. Thank you, Gahal, for returning your Garu kin to my side. Their souls are now at peace. Now go, fight the worm and all who serve it.
combien de points disponibles? Un seul. Maintenant, place. Sauvegarde réussie. Maintenant, il y a quoi là? Moi, quand on me dit d'aller à gauche, je vais à droite, hein, direct. No, not Iron Wind 2. What happened to him? Fucking tank girl happened. Burst to the head point blank. I told him we were going Thanks fishing for all tomorrow. your help during the attack. Panneau photovoltaïque. Alors, chronique Garou Gaïa. La déesse mère est la plus ancienne et la plus puissante de tous les esprits. Certaines légendes prétendent que Gaïa a donné vie à la Trinité, tandis que d'autres considèrent que la déesse mère est le fruit de 3 entités cosmiques. Dans la cosmologie, Garou Gaïa représente non seulement la Terre, mais l'univers tout entier et la force de vie qui le traverse. Plus que d'autres créatures surnaturelles, les Garous sont les guerriers de Gaïa. Créés par la déesse mère elle-même, ils veillent sur elle et mènent la guerre qui oppose Gaïa au Wyrm et ses serviteurs. Ah, on avait raté ça, quoi. Ah, il devait sans doute avoir des racines. Et là, il y a quoi? They're currently recruiting at their training center. Then, perhaps I need to enlist. Ouais, on va devenir une nouvelle recrue. Dans certaines zones, Kaal peut se déplacer librement sous sa forme homide sans être suspecté. Bah oui, c'est sûr que si je me pointe en loup là, ils vont trouver ça bizarre. Tiens, pourquoi You ils hear sont the jaunes? internal motto around here? The cost of the fine is always less than the cost of compliance. Bingo. Don't see that one in their ads. You see the kit they're supplying people with? Must be worth a fortune. Tell me about it. I mean, pump-action rifles with holographic sights? Even the army doesn't have that shit yet. Ah ouais, quand même. You here to enlist? Se renseigner. Yeah, hear you've been having some trouble lately. You hear correctly. We were attacked a few days ago. We pushed them back, but let's just say we're a little understaffed right now. What's in this training program of yours anyway? That's classified. But those who survive their training become real killing machines. With real thick wallets, too. What do you say? You interested? Allez, vendu. Absolutely. That's the spirit. Did you register on our website? Nah, I prefer to do things in person. Can't say I blame you. What's your name? Cahal Phil. Cahal Philin. Hell of a name. T'aurais pu Here you donner un go. faux nom, hein, crétin. You're on the list. All right, then. Go report to the instructor for testing. He's in the warehouse. Oh, and one last thing. Looking at you,
It's pretty obvious you've done some time. Try not to mention that. Ça The marche. instructor hates ex-cons. This way. Control, I've got a candidate for you. Le loup est dans la bergerie, je répète, le loup est dans la bergerie. Welcome. If you're looking to sign up, you have to talk to the instructor. Head over to that building in the courtyard. Ok. If you're selected for our sniper training program, you'll be given one of these. High-precision rifles with computer-assisted sights. The laser will lock to the target, and the rifle will adjust your aim automatically. All engine snipers are equipped with helmets that interface with this system. That means your rifle will see what you see and compensate for any human error. Ah, carrément, quoi. Un fusil de feignant. If you're tough enough, you might just get yourself assigned to the assault regiment, which means you get to use one of these babies. A state-of-the-art pump-action rifle with a holographic sight. And that's not all. Everyone in the assault regiment is fully equipped with highly protective armor plating. Put that on, and you could take on a tiger barehanded and walk away without a scratch. C'est bon à savoir. Donnez-moi toutes les informations nécessaires. Messieurs? Caught one of Endron's new ads on TV last night. They've even got a brand new slogan. Greener action serving the biosphere. Damn. There's nothing they won't greenwash, huh? Tell me about it. Couldn't be further away from their actual motto. Hein? Ça brille. C'est un esprit. Parfait. Alors. L'objectif est là-bas. On peut passer en loup là. Mais on va continuer d'avancer à la Hitman. The last batch of recruits should be finishing their training soon. Just in time for Major Grainer to launch an attack. On n'a pas spécifiquement besoin de doing all that dégâts parce training qu'on just est for déjà my bien health. bourré. Et on prend connaissance des vidéos. Ok, c'est l'entrée de la ville. Enfin, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de rentrer en loup. Enfin, pas tout de suite. Ouais, il y a du peuple. Hein. I'm here to be recruited. You? How'd you make it through the physical without breaking a hip? All right, Gramps. Let me just find you on the list here. Sa liste contient mon... I signed up at the entrance. Kahal Fillan. Ah, right. Here you are. Now let's get down to business. You ready for the interview? I'm ready. Let's start with a technical question then. Our assault troops are equipped with a new type of pump-action rifle. What kind of sight is it equipped with? Oh bah c'est une visée holographique. A holographic sight. That's right. Let's talk Endron now. The company has an internal motto for those in the know. Can you tell me what it is? Plutôt payer l'amende que suivre les lois. The cost of the fine is always less than the cost of compliance. That's the one. Sounds like you're gonna fit right in. Some guys roll on in complaining about the company not having a moral code. Screw them. Okay, enough of this paper-pushing bullshit. I know a combat vet when I see one. Welcome to Endron's training program. Head over to the waiting room. Someone will come get you new recruits in a few minutes. Understood. Je peux avoir la super armure là?
Et je prendrais aussi le casque avec le sniper qui fait tout seul. Ouais, c'est un peu ça là. Sauf que là, il est capable de s'enrager et de mettre de couper court à la discussion, quoi. So you managed to get through their test just like that. Well done. But they want to make you wait. We don't have time for that. You should see a command post overlooking the waiting room. You'll have a computer inside and a service door leading into the mine. That computer will allow you to open the service door and cut communications with the lower floor. And the people here won't know what's going on in the training center. Oh, j'aime. Des méchants? Il n'y a pas de méchants. Vas-y. Le deuxième, là, il coûte combien? 2 points. Et là, c'est... Non, on se spécialise dès le début. On n'a pas peur. C'est vrai qu'il a bien une tête d'Irlandais. Avec ses petites moustaches, là. Where are the recruits? I'll go see what's happening. Voilà, il se met à traverser l'avant-poste le long du centre d'entraînement. Alors. Oh, c'est pas passé loin, hein. We've got a killer in our midst. Make him hurt. There's an intruder. Take it out, quick. Ça fait gring gring. Ah, c'est là où Infiltration réussie.
non, mais t'es vraiment pas obligé de faire ça, Cal. Voilà. C'est le mec, il y a 2 minutes, il a massacré tout ce qui bouge, et là, il fait chut, ils vont me voir. Il y a quoi, là? Ah! Ok, c'est pas là qu'il faut aller. Est-ce que des fois, on n'aurait pas oublié un autre truc? Par le plus grand des hasards. Centre d'entraînement d'Endron. Arrivé à la fin d'assaut perpétré par Endron, Kaal retrouve son cairn, Rothko ainsi que Ifen, leur esprit protecteur. Les forces d'Endron ont gravement affaibli le cairn ainsi que la forêt environnante et il risque de récidiver. Kaal convainc Rothko, l'alpha de la tribu, de le laisser attaquer la mine désaffectée qu'Endron a rachetée pour y former ses troupes. Les garous sont des créatures nées du loup, de l'homme et de l'esprit. Ils servent Gaïa, la nature incarnée. Ah, les piou-piou. I'm in the mine. The propane tank's at the center of the site. There should be a service door that leads there. Major Grainer's offering bonus. Cross your fingers, we're gonna be part of the team for the next attack. S'il se retourne et puis qu'il voit le cadavre, il va gueuler, hein. Forcément. Hop. Un peu de code. Hello there. C'est toujours bon à prendre. Welcome, soldier, to Endron's training center. You are about to undergo a state-of-the-art training regimen, transforming your flabby disappointment into a hardened killer. Once your training is over, you'll be outfitted with the best equipment the money can buy. You'll be treated with a serum reserved for the Endron elite. The serum will heighten your reflexes, increase your pain tolerance, and make you strong. Got an intruder! Guns up! Reach! Putain, je l'avais pas vu. Vous êtes tiré.
saloperie de caméra. Alors. Bon, bah, on a déjà négocié une partie des recrues. Alors, qu'avons-nous? I see the tank. You're going to have to cut through the medical sector to get there. On peut faire quoi avec ça? Allez, vas-y. They're injecting something into their recruits. We're aware. Endron soldiers reek of the worm. We've been trying for weeks to figure out just what's in that serum of theirs. Ouais, il a une gueule bizarre. Ouais. Et au milieu, j'imagine que c'est les ratés. How long will it be before our latest batch of recruits is trained? 2 months for most of them. Less for the ones who react well to the serum. Excellent. I'll communicate that to Major Brainer when she returns. On va essayer de s'en faire un maximum. Stay on your guard. Et ça vient par là. Hein? Security breach! We've been breached! Weapons Voilà, un peu de ménage. La fureur de Gaïa. Ouais, ça va être un peu ça. So the injections have something to do with the worm. We think so, but we can't prove it yet. That's one of the things Ava and Adana are investigating. Ouais, je confirme. Vu la gueule que ça a, ça peut être que ça. Hein. Alors, unité de formation 28. Entraînement 7, instructeur Burnham, Scottfield, 40e session. La dernière infection effectuée le jour précédant l'entraînement semble porter ses fruits. De nombreux éléments montrent des capacités physiques en forte augmentation. Voir doc annexe
pour les relevés biométriques et les données relatives aux prises de sang avant et après ceci. Incident. Le mat et blablabla semble montrer des problèmes d'assimilation du composé. Baisse de tension, arythmie cardiaque, perte de l'attention, adaptation des injections à prévoir. Transmettre son dossier à la division 2 pour analyse. There's silver here. Lots of it. The smell's overwhelming. You must be in their armory. The propane tank's downstairs from you. Sauvegarde réussie. Ouais, c'est toujours mauvais signe quand ça marque une sauvegarde. Alert. All personnel. The security of this installation has been compromised. This site was under lockdown. Evacuate immediately. Voilà. I hate exos. 2 points. Eh ben, c'est cool. Après, on pourra se purger de l'argent. Ce sera forcément beaucoup plus. I made it to the propane tank, but there's a soldier guarding it. He's more monster than man, though. Just muscles stacked on muscles. One of their elite soldiers. One way or another, you're gonna have to deal with him. Il va falloir là. Et hop, un petit point. Ok, il y a 3 types avec des armes en argent. Ça va poser problème. Et il faut affronter l'autre, c'est ça? On va faire ça. Voilà. On va pas prendre de risques. Security's detected an intruder, but he's not going anywhere now that we got the site locked down. Stay on your guard and put a bullet in him. Alors, ça nous emmène où? Ok. I'll flush him. Dispatch, we got sound the dispatch, we got trouble. Eh merde. Voilà, le gros divan.
Bah, c'était facile. Now to set the explosives. There we go. The explosives are in place. Time for you to get out of there. En effet, rester dans le coin ne me semble pas être la meilleure des idées. J'avoue. On va picoler un peu au cas où. Snipers, take your posts. The rest of you, clear this room. Leave no stone unturned. The intruder's still in the center. Personne ne me suit. Alors, caméra, porte. You should see air vents running along the top of the walls in some rooms. When the ventilation system isn't running, those ducts will lead you straight outside. Bon, bah, on va faire en sorte qu'il arrête de tourner. Hein. Alors, rapport, division 4, capitaine Fergus, Major Garner. Les premiers contingents des troupes d'élite termineront leur formation à la date prévue. Les résultats sont positifs, leurs performances physiques sont bien au-delà des normes, mais ceux qui survivent au programme perdent en mobilité. Nous enverrons un rapport à ce sujet aux scientifiques des laboratoires de la prison, en vue d'amélioration du programme. Nous vous enverrons une unité de soldats d'élite dans les semaines à venir. Le commandement vous fait savoir qu'ils attendront un rapport hebdomadaire à leur sujet. Hein? Ça, c'est un esprit. Search the warehouse. If you find the intruder, don't try to play hero. Give the alert immediately. Huh? I've got eyes on an intruder! Spread out! Area compromised!
un exo là. Ça c'est moins cool. Alors, toujours un point. What's the latest on the program? The flamethrower exos have just cleared testing. Just got the green light for their deployment. Good. Keep it up. Exo incendiaire. Ah les bâtards. Verrouillé. Bah ouais, je me disais c'était trop facile. Alors. What? Ouais, t'as fait une petite merde. Meurs. Merde, là, c'est plus. Alors, toi. Déteste les exos, exactement. Bon, bah, infiltration terminée. Ah oui, c'est verrouillé, il fallait aller là-dedans. Ouais, ça démarche quand il court en forme humaine, pas ça. Hein. Il est en PLS. T'as de la chance que je peux pas te buter. Pas de raison que je I'm me almost at the control room. Steel yourself. Cutting the ventilation won't go unnoticed. Jusque là,
j'ai pas été de ce qu'on pourrait appeler super discret. On va plutôt ici. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on se prépare à la tempête de merde qu'il va avoir. Enfin, à la tempête de merde hypothétique. C'est mieux. Et voilà. The ventilation system's down. Path is clear. Good news. Ava's just arrived back at the cairn and brought your daughter with her. Hidana. Et badaboum. Et un petit effet pyrotechnique. Le centre d'entraînement. Dégage le trophée. Voilà, Cal a réussi à détruire le centre d'entraînement local d'Endron, mais ce n'est qu'une victoire provisoire. D'autres actions doivent être menées pour chasser Endron de la région. Ah, donc le grand, comment dire, les grandes retrouvailles avec sa fille. Ah oui, en effet. Rejoindre les quartiers d'avant.
Bah oui, ils ont plus de jus maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Du coup là ils sont tous barrés apparemment. Nobody here. But her computer's on. L'ordinateur, salut. Cahal! You know I hate it when people mess with my stuff. That's an impressive amount of equipment. It's the bare minimum for leading a handful of activists against a megacorp like Indran. Haven't changed much, have you? Aside from a couple of new lines on your face. Thanks, asshole. You know, I always knew you'd come back. It was just a matter of when. This isn't quite the reunion I had in mind. But it's a happy one. I heard about your handiwork at the mine. Adana. Cahal? Non, c'est pas We must have a Caral, lot to pour talk toi, c'est about. papa. I'll go check on the solar panels. Catch you later. Adana, C'est pas son père. How are you doing? Elle, ça... You've grown. It's not worth trying to rebuild that bridge now, Cahal. Not after abandoning me for 5 years. Elle ne comprend pas. I had no other choice. If I had stayed, I would have been a danger to the pack. To you. Yeah. That's what you told me when you left. I didn't believe it then either. You know, it was hard enough to get over Mom's death. But dealing with the fact that you chose to leave me behind when I needed you most, that left a scar. You were so focused on doing what you thought was right, that you never thought about what it might do to me. Je dois lui expliquer, oui, tout à fait. Maybe you're right. I didn't think about how it might hurt you. I spent those 5 years finding my way back to the man I was. Even if you were with me, I wouldn't have been me. And you'd have been just as alone. I was in no state to look after you. I couldn't have been the father you needed. I wasn't. Stop, Cahal. I'm really not in the mood to hear you rewrite our family history. pas Endrin just Caral, carved a c'est pas bloody Paco, wound là. into my cairn. They killed my friends. Right now, all I care about is tearing Lui, Endrin une barre. apart. Rodko told me you and Ava were undercover at Endrin during the attack. That's right. I managed to infiltrate the fracking site. They just upped my security clearance, too. I've got access to their protected data. This is the best chance we've ever had at taking Endrin down. We sink them from the inside. En savoir plus. Sa mère serait fière. You really do take after your mother. Took me back at first. I miss her too, Cahal. I think about her every day. She would have been proud of you. If you say so. I'm proud of you, too. That's nice of you to say and all, but I know you didn't want me to follow her path. That you wanted me to be a warrior like you and Rodko. Oh, tu le deviendras. I don't know about that. But Garu's life has its share of problems, too. I can't blame you for following your mother's example. She really was exceptional. She sacrificed herself for Gaia. And she didn't abandon me, so you know. How was it with Rodko and Ava? Honestly, it was hard at first. Rodko was... He was really mad at himself. Ouais, Over j'imagine. you going away.
over Mom's death. J'imagine. He obsessed over my first change. Trained me for months and months. But as we trained, I started thinking, I don't want to go through my first change. Are you scared? Fuck no. I just don't want to be a Garu. You're all too unstable. Mom wasn't a Garu, and she was one of the best fighters the Cairn had ever seen. I think that's why I drifted toward Ava and her way of doing things. Fortunately, Rodko mellowed out after a while. I was able to talk with him earlier. Seems like he's gotten more open-minded in these past few years. It took him some time to come around, but he finally realized that Ava's methods serve Gaia just as well as his do. Now he's got no problem with the idea of working with humans, or my choice to follow in Mom's footsteps. Anyway, Ava and I will keep working at Endron's fracking site. We're gonna take those assholes down from the inside. Elle ne réalise pas le You've seen how bloodthirsty Endron is. Did you know they have a price on your head? They're not the first, and they're not about to scare me into stopping. We've lost too many already. And if we run, how will we honor their memory? The pack comes first. Besides, Endron doesn't suspect me at all. I'm secure over there. Secure? Endron has full confidence in me. Hell, the whole team at the fracking site looks to me for my expert chemical analyses. As long as I stay their golden girl, there's no way they'd imagine I'm connected to those scary eco-terrorists. Least of all the Cairn. Ça reste dangereux, hein. Mais ouais, c'est un bon plan. Endron's built a fracking site. It was a rush job. They'd set it up and posted guards before we had any time to react. It's a danger to nature and the spirits alike. Those sites are one of the greatest threats Gaia faces today. It hurts my heart to work there. But I also know that I'm the best chance we've got of putting a stop to it. Soon. Sink Endron from the inside. And how do you plan on doing that? A while back, Ava, Rodko, and I discovered that Endron's injecting its new recruits with a special serum that makes them more... everything. Yeah, I saw it myself when I was in their training center. The injection transforms people. Makes them stink of the worm. There's more to it than that. When I first joined Endron's ranks, I was trying to figure out what was going on with their biofuel project. But while I was analyzing the formula for the biofuel, I noticed an encrypted molecule within it. No employees have access to its composition. That same molecule is in the substance they're injecting their troops with, as well as another project, Yeah. the Earthblood Protocol. Alors, pareil de la molécule. I don't like that they're using it in both their serum and their biofuel. Whatever it is, it's bad. Once we figure out what that mystery molecule really is, we'll know what they're pumping their soldiers with, and their plans for this biofuel. Then we'll leak that info to everyone who'll listen, block the biofuel's launch, and hopefully put the final nail in Endron's coffin. Thing is, right now the encryption they're using on their data is impossible to break. That's why we came back. We wanted to tell Rodko how we were stuck and figure out what to do from here. Yeah, I read Ava's letter to Rodko. How can I help? If you want to help, go meet with Ava. She and Rodko will be figuring out our next steps. All right, I'll go check in with her and then have a talk with Rodko. Any idea where I'll find her? By our solar panels. If you've got any other questions, you'll find me with the rest of the pack. They need me. Bon, ça s'est pas si mal passé que ça, hein. On a toujours 2 points. How you doing, big guy? Figured I'd get out of the way, let you catch up Oui, with j'avais 80. bien compris. Though, from the look on your face, it doesn't look like it went well. On va se confier. She's still angry at me for leaving. Can you blame her? Shit, being a teenager's bad enough, but Ludmilla's death, your exile, it was all hard on her. But you did what you had to. You had to get away from us to get yourself back on track.
That's what I tried to tell her. I've been telling her that for years. Never eased her pain, though. But you're back now. It'll pass. Just give it time. Adana told me about your mission to infiltrate the fracking site. Yeah, about that. We're currently at a roadblock. Endron's data encryption is uncrackable. So she said. Our only way to get our hands on that data is to take it directly from the server in their lab, but surveillance is tight. Even Adana couldn't get in there without being caught, and I don't think I could create a big enough distraction to draw their security's eyes away. Savoir plus. Alors, c'est So, lieutenant maintenant. how do you like being Rotko's lieutenant? Things were a little bumpy in the beginning. Rodko didn't like my way of doing things, so I had to assert myself. Deep down, though, I don't think he would have gone easy on anyone. Nobody could replace you in his eyes. Ça a pas dû être facile. Sorry you had to go through all that. It's not your fault, Cahal. I know you needed your time away. I'm not going to blame you for that. Besides, filling Rodko's cairn with humans was never going to be an easy process. Rodko just had to get over it, to learn to stop yearning for the past. It was a slow process, but he's finally managed to turn the page. That said, your return has done him a lot of good. All of us, really. There's a lot of change we can effect with you here, Cahal. Keep that in mind. Je serai le prochain alpha. How did Adana's training go while I was away? Rodko tried to make a Garu out of her, but all his training didn't exactly bear fruit. I know she doesn't like talking about it, but she says she doesn't feel the gift. She must be mistaken. Just as much as my blood flows through her veins as her mother's. I think only time will tell. But all of Rodko's obsessive Garu training only pushed her closer to me. She took an interest in my work, wanted to know all about my approach to infiltration, my thoughts on humans, and she was a fast learner. Call it ego, but I used to think she was trying to be like me. Then I realized she already had a role model, her mother. Adana realized that I could teach her a lot of the same stuff her mother could have, so she stuck to me like glue. And then she shifted up a gear, studied at Caltech and Columbia University, and she did it all on her own. You should be proud of her. Always have been. Lambda Mankind's really made something of itself, hasn't it? Yeah, took us a while, but we've got a solid group, and our name's out there. The bigger we get, the more we can do. Still need to get public opinion on our side, of course, and that's not going to be easy given the way Endron and its puppet media portray us. But the longer we fight, the better we can reclaim our narrative. The people will come to realize we're fighting for them in due time. From what I've seen, you've got an uphill battle in the court of public opinion. That's for sure. Endron's media mouthpieces have done a hell of a job of painting us as terrorists. But hey, it could work out in our favor in the end. If we bring Endron's abuses to light... Their smear campaign against you would just be one more strike against them. That could work. L'arroseur arrosé. Confier ses craintes. Adana taking action, the attack on the cairn. It's hard for me to ignore the parallels with the day Ludmilla died. I suppose the infiltration strategy doesn't exactly help things, huh? Yeah. I'm terrified that we might somehow see a repeat of 5 years ago. Don't worry, Cahal. Even if the broad strokes are similar, the details are completely different. We lost Ludmilla because we didn't know that Endron was working with the Black Spiral Dancer. Piece of shit must have realized Ludmilla was one of us. Nothing else could have. There's no way in hell that's happening again. We've checked Endron's security on all their sites around Tarker's Mill. There are no Black Spiral Dancers, not one. Adana's got this. She'll be safe. The fracking site's too well protected. It's too much for 2 people. What about your Lambda Mankind? I feel like they'd be distraction enough. That's not happening. If we staged a full-on attack, they'd lock down the whole site, lab servers included. Ouais. This is a job for a scalpel, not a chainsaw. Gotta keep our operation lean. Sounds like you've got something in mind. If we want to draw security's attention, we have to hit them hard.
Blowing up the refinery should do the trick. But that's not happening until we can get into the fracking site. That's step one. The site is protected by an electric fence and a myriad of cameras, all of which are powered by the dam Indran acquired when it bought the site. Now, if someone could get into the dam and connect me to their network, I could access their system discreetly. Allowing you to cut the power to their defenses without their notice. Exactly. We can worry about the fracking site after that. Okay. I'll go talk to Rotko to see how he wants to make up the teams. Thanks, Gahal. It's good to have you back. But if you don't mind, I'd like to take a few moments for myself. Lost some friends during the attack. Don't worry. C'est normal. Take all the time you need. When I think of what they did to Leandra, I just hope we can You help the one smooth your buried passage Sirius. into the world beyond. You truly honored her legacy. That was the least we could do. She was always there for us. Thank you for taking the time to honor the memory of Kitamona. She was an old friend. She spoke of you often. I just wish she could have had the chance to see you again. Ouais, elle l'a fait. Côté esprit, quoi. Ils sont vraiment tout proches d'eux. Hein. So, any news on the group that was supposed to launch the attack on the Sunburst reactor? As you know, Magadon claims they opened a new lab to develop natural supplements. It's obviously a front. They've got the public I'll make good eating use out of of their that. hand. They just brought their supplements to market. If we don't expose them, a whole lot of unsuspecting people are going to get poisoned. The new lab of theirs is still under construction, and their security's full of holes. It's the perfect time to stage an attack. We split Ça into marche. 3 Bah, de toute teams. façon, là, You je vais two aller take the bouffer. north Donc, entrance. Me, Joe, and Ryan will take the ça south. va être la pause. Alex, Danny, Je me remplis Quinn, le bide. you three create a diversion at the east entrance. Everyone stay in contact. If we hear even a J'attends la fin whisper du of dialogue, trouble, là. we're out of Histoire there. qu'il soit au moins sur Be la. ready to act as soon as I hear from our mole. Ouais, c'est bon. Ouais, bah, je vais foutre le jeu. Faire ça. Voilà. Donc, ben, merci d'avoir été là. Je vais bouffer et puis je repasse après. Et on continue ça. Je crois pas qu'il est super long, hein, celui-ci. Donc on l'enchaîne et le prochain, ça sera peut-être Death Stranding. On verra. Il était dans le pass aussi. Il est déjà téléchargé celui-ci. Il y en a d'autres qui sont, qui sont prévus. Il y a LX, il y a quoi d'autre en prévision. Il y a Spider-Man Miles Morales qu'on va faire. Il y a le dernier, les Gardiens de la Galaxie. On va faire The Last Guardian aussi. Donc on va enchaîner tout ça petit à petit. Donc, bon appétit à ceux qui ont déjà mangé ou qui vont manger comme moi. Et puis, à tout à l'heure. Tout ça, tout ça.